अस्सलाम वालेकुम डियर मी। आज हम सैर करा रहे हैं आपको अपने खाला के गांव की। और ये है हमारा गांव जो कि खाला का गांव है, और यहाँ पर सरगोदा का ज़िला है और उसके साथ ये छोटा सा गांव है। तो आज का व्लॉग हमारा इस बारे में है। ये जो हमारी खाला का घर काउंटर है, और ये पुरानी तर्ज का एक डेरा पहले आपने देखा विजुअल में। उसके बाद ये है जानवरों का बाड़ा, और उसके बाद हम आगे चलते हैं और एक आपको तंदूर नज़र आएगी, छोटी सी तंदूरी है जहाँ पर के देसी स्टाइल में रोटियां लगाई जा रही हैं। और उसके बाद जनाब यहाँ पर कुछ पेट्स हैं जो मेरे कज़न मार साद हयात लाक ने रखे हुए हैं। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स। और हम आपकी इन पेट्स से मुलाकात करवाएंगे। इनमें है जनाब डॉग है, कुछ देसी मुर्ग हैं, और जी कबूतर हैं, और जनाब एडोरेबल पेट, सबसे ज़्यादा एडोरेबल पेट जो है वो है मियाँ मिट्ठू, और दूसरी हैं कैट। बिल्लियाँ रखने का रिवाज आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिल्ली जो है वो बहुत ही एक मीक सा और हम्बल सा पेट एनिमल है, और लोग इसे घर में रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बिल्लियों के बारे में आपको एक फ़न फैक्ट्स बताऊं कि ये तकरीबन 16-17 घंटे जो हैं ये सोती हैं, सोकर गुजारती हैं। और इनका विजन बहुत तेज़ होता है, ये रात को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी हम एक और केज की तरफ, और इसमें है जनाब कबूतर। कबूतर बाजी जो है, कबूतर रखने का जो शौक़ है ये बहुत ही पुराना शौक़ है बरसग़ीर में, बल्कि उससे भी पहले। और ऑल ओवर द वर्ल्ड कबूतर एक फास्टेस्ट बर्ड है, और ये पैगाम रसानी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, और इनको जो है आज भी बड़े शौक़ से रखा जाता है। और ये एक अच्छा टाइम पास है। मैं समझती हूँ कि अगर आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू मच टाइम ऑन गैजेट्स और अपनी नज़रें आप थकाएं, तो उससे बेहतर है कि इस तरह के खूबसूरत पेट्स रख लिए जाएं, थोड़ा बहुत टाइम इन पेट्स के साथ गुजारा जाए, तो इंसान जो है वो ज़्यादा रिलैक्स फील करे, उसकी टेंशन रिलीव्स हों। बिकॉज नेचर जो है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रिलीव देते हैं, आपको टेंशन से रिलीव देते हैं, और आप उनकी कंपनी में बहुत ही अच्छा फील करते हैं। उसके बाद हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो ये है जी लश ग्रीन लॉन आपको नज़र आ रहा है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई खालास हार्ड वर्क, और शी हैज़ मेंटेन्ड एवरीथिंग। और ये है घर का जी आउटर। और आगे हम बढ़ेंगे तो हमारी मुलाकात होगी मियाँ मिट्ठू से। जी हाँ, और तोते भी बहुत ही एडोरेबल किस्म का पेट हैं, लोग बहुत शौक़ से तोतों को रखते हैं। और तोतों की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये बहुत जल्दी ज़बान सीख लेते हैं, बहुत जल्दी वर्ड्स और सेंटेंसेस सीख लेते हैं, फिर उनको रिपीट करते हैं, और लोग उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, स्पेशली बच्चों का बहुत फेवरेट पेट है। और ये वैसे भी देखने में भी बहुत ही खूबसूरत किस्म का परिंदा है, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ये पैरट्स की बहुत ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। उसके बाद हम अंदर चलते हैं जनाब, और जब हम अंदर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा शहरी और देहाती ज़िंदगी का इम्तज़ाज। तो आप यहाँ देखेंगे शहरी गाँव का स्टाइल है जनाब, चारपाइयाँ हैं, और उसके साथ साथ शहरी तर्ज़ ज़िंदगी भी है। और ये है जनाब पुराने ज़माने की एक लालटेन, और उसके बाद एक जदीद किस्म की लालटेन, आजकल की मॉडर्न लालटेन भी आपको नज़र आ रही है। और ये पुराने ज़माने की जो लालटेन्स होती थी इनमें मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाता था, जिस ज़माने में लाइट नहीं होती थी। ये जनाब खूबसूरत से पुराने ज़माने के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं। और ये जो दूसरा नज़र आ रहा है ये कैं का बर्तन है, दिस इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मेटल। उसके बाद जनाब ये हम आपको और कुछ पीतल के बर्तन दिखाते हैं जिनको जो एज अ वास यूज़ किया गया है, एज अ डेकोरेशन पीस के तौर पर रखा गया है, और दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लवली। उसके बाद हम आगे चलेंगे और हम आपको कुछ और ऐसे पुराने ज़माने के पीतल के बर्तन हैं जिनको कि एज आ वाज जो है यूज़ किया गया। और देखें दे आर वेरी शाइनी,
لیکن ان کی شائن کو، پیتل کی شائن کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت زیادہ اس کو مانجنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ اس کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تب یہ اپنا لسٹر اور اپنی چمک کو برقرار رکھتے ہیں. سو مائی خالہ ڈز آل دیز تھنگس ویری ڈیلیجنٹلی. اب ہم باہر نکلے ہیں تو دوبارہ ہماری ملاقات میاں مٹھو سے ہو گئی ہے، اور میاں مٹھو جو ہے وہ اینکشس نظر آ رہے ہیں، شاید کیمرے کو دیکھ کر تھوڑا ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں جی دوبارہ ہم بلی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور بلی نے اس طرح کا پوز بنایا ہوا ہے جیسے شی از ویری کانفیڈنٹ کہ میری ویڈیو بن رہی ہے. تو انہوں نے بہت زبردست قسم کا پوز بنا کے تو بلی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ہے جناب میری خالہ کے وضو کرنے کی جگہ. یہاں دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کام کے لیے. اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو یہ ہے جناب دیہاتی سٹائل کچن، جہاں پر کہ یہ چولہے بنے ہوئے ہیں اور ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں لکڑیاں، اور یہاں پر لکڑیاں جلا کر تو کھانا پکایا جاتا ہے. اور اس کھانے کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، بڑا ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے جی، بیل. گیس کریں کہ یہ کس چیز کی بیل ہے؟ جی یہ ہے کدو کی بیل. اور اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں پنک پنک بہت ہی خوبصورت سے پھول، اور ان پھولوں کے ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے لمبے والے کدو لگے ہوئے ہیں. اور جو گھر کی سبزی ہے، جو صاف پانی کی اس طرح کی سبزی ہے، اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ سب سے الگ اور سب سے اچھا ہوتا ہے. تندوری پر روٹیاں لگ چکی ہیں اور اب یہ دیکھیں اس کے اندر آگ دہک رہی ہے، اور یہ دیہات میں اسی طرح روٹیاں لگائی جاتی ہیں. اور یہ ہے ایشو میری بھانجی، لوکنگ ویری بیوٹیفل. فلاورز انہوں نے سر پہ لگائے ہوئے ہیں اپنی نانی کے جو ہیں گارڈن سے توڑ کے. تو یہ ہیں دیسی مرغے، اور دیسی مرغوں کی لڑائی پنجاب میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس پہ بڑے بڑے انعام رکھے جاتے ہیں. اور یہ دیسی مرغے جو ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، یہ سستے نہیں ہوتے ہیں. دے آر ویری اسپیشل کائنڈ آف برڈس. پھر ہم آ جاتے ہیں جناب، یہاں پر پودے ہیں اور گرینری ہے، سبزہ ہے، اور جو کہ بہت ہی آنکھوں کو تراوت دے رہا ہے. اور گھر میں لان ہونا میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم، بے شک ہمارے پاس جگہ کم ہو تو ہم جو ہے کمرے کم بنا لیں، لیکن لان زیادہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں جی دوبارہ ہم بلی کے پاس پہنچے ہیں، اور یہ اتنے چھوٹے چھوٹے کٹنز آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ ابھی نیولی بورن ہے، اب ان کی آنکھیں بھی صحیح طرح سے نہیں کھلی ہیں، اور بلی جو ہے وہ ان کے آس پاس ہی منڈلا رہی ہے. اور دیکھیں جو ماں کی محبت ہے، یہ ایک یونیورسل فنامنا ہے، چاہے وہ انسانوں کے اندر ہو چاہے وہ جانوروں کے اندر ہو. تو بلی بھی اس وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے کہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں کٹنس بہت ہی ابھی شاید اتنے پک میں اچھے نہ لگے جتنے حقیقت میں خوبصورت لگ رہے تھے. تو بلی بھی کیمرہ کا سامنا کرنے کے لیے سامنے آ گئی ہیں. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ولاگ. یہ آپ دیکھیے یہ ہے نہر کا کنارہ ہے، چھوٹی سی یہ ایک ہے کینال ہے، چھوٹا سا کینال سے نکلا ہوا ایک خالہ ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.